वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, titled Remembrance of Lord Krishna, Text 3. Sakatham sevaya tasya kalena jarasam gataha prishto vartam pratibruya pratu padav anusmaran. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Uddhava thus served the Lord continually from childhood, and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord, he at once remembered all about him. Purport. Transcendental to the Lord is not mundane. The service attitude of the devotee gradually increases and never becomes slackened. Generally, in old age, a person is allowed retirement from mundane service. But in the transcendental service of the Lord, there is no retirement at all. On the contrary, the service attitude increases more and more with the progress of age. In the transcendental service, there is no satiation, and therefore there is no retirement. Materially, when a man becomes tired by rendering service in his physical body, he is allowed retirement. But in the transcendental service, there is no feeling of fatigue, because it is spiritual service and is not on the bodily plane. Service on the bodily plane dwindles as the body grows older, but the spirit is never old, and therefore on the spiritual plane the service is never tiresome. Uddhava undoubtedly became old, but that does not mean that his spirit became old. His service attitude matured on the transcendental plane, and therefore as soon as he was questioned by Vidura about Lord Krishna, he at once remembered his Lord by reference to the context and forgot himself on the physical plane. That is the sign of pure devotional service to the Lord, as will be explained later on, Lakshanam Bhakti Yogasya, etc., in Lord Kapila's instructions to his mother Devahuti. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Canto 3, Namaste Chapter 2, Saraswate the Devi. matter of Remembrance of Lord Krishna, Text 3. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक. এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ. অনুবাদ. উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি. শ্রীকৃষ্ণের বার্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল. তাৎপর্য: ভগবানের প্রেমময়ী সেবা জড়জাগতিক কার্যকলাপ নয়. ভক্তের সেবাবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়
এবং তা কখনোই শিথিল হয় না। সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপ্রাকৃত সেবায় কখনোই তৃপ্তি হয় না এবং তাই তা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। জড়জাগতিকভাবে কোনো মানুষ যখন তার জড়দেহ দিয়ে কোনো কার্য করে তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তখন তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় কোনো রকম শ্রমের অনুভূতি হয় না, কেননা তা চিন্ময় সেবা এবং তা দৈহিক স্তরে সম্পাদিত হয় না। দৈহিক স্তরের সেবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়, কিন্তু আত্মা কখনো জড়াগ্রস্ত হয় না এবং তাই চিন্ময় স্তরের সেবা কখনো ক্লান্তিজনক নয়। নিঃসন্দেহে উদ্ধব বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার আত্মা বৃদ্ধ হয়েছিল। তখন তার সেবার মনোভাব অপ্রাকৃত স্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই বিদুর তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর পরম প্রভুর প্রসঙ্গে প্রতিটি কথা স্মরণ হয়েছিল এবং তাঁর জড়জাগতিক স্তরে দেহ চেতনার বিস্মৃতি হয়েছিল। এইটি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ, যা পরে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিল দেবের উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হবে। লক্ষণম ভক্তি যোগস্য ইত্যাদি। এখানেই শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত সুন্দর প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Dishata Rine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Krishna Yadavaya Namaha Govindaram Srimadhusudana Mokha Karoti Vajalam Pangum Langhayate Girim Yakshidatanahan Mande Shri Guru Dinatarinam Harananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Tat Sat हरि ओम तत्सत। Hare
asking Uddhava, what did Lord Krishna say? Vidura, he was asking Uddhava, what did Lord Krishna say? विदुरा जी उद्धव से पूछ रहे थे जो भगवान कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। बोलेছেন And Uddhava, as soon as he asked about Krishna, he was immersed in a spiritual remembrance. So Uddhava, as soon as he was asked about Krishna, वो एकदम आध्यात्मिक चेतना में डूब गए। spiritual remembrance. এবং উদ্ধবজি যখনই তাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ স্মরণে তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেছিলেন। So, একটা সুন্দর একটা তাৎপর্য হয়েছে যে পারমার্থিক জীবন অবসর হয় না। তো এটা এক সুন্দর একটা তাৎপর্য হয়েছে যে পারমার্থিক জীবনে অবসর হয় না। So there is a beautiful purport here, and it is mentioned here that in spiritual life there is no retirement. এবং এটা সেবাভাব বা বৃদ্ধি পায়। এবং এটাতে সেবা ভাব আরো বৃদ্ধি পায়, and that actually the mood of service increases as one gets older. Prabhupada, he arrived in USA, I think he was 70 years old. Prabhupada arrived in the USA when he was 70 years old. प्रभुपाद विदेश में आए जब उनका उम्र था 70 साल। তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বা তিনি অবতরণ করেছিলেন বা পৌঁছেছিলেন যখন তার বয়স 70 বছর হয়েছিল। In material life, that's the age people retire. In material life, that's the age when people retire. भौतिक जीवन में 70 साल की उम्र ऐसा है जब लोग रिटायर करते हैं। अवसर ग्रहण करें। Prabhupada, at that age, he delivered the whole world. But Prabhupada, in that age, he delivered the whole world. किंतु श्रील प्रभुपाद उस उम्र में पूरे भौतिक जगत के संसार के सब बद्ध जीवों को बचाए, उद्धार किए। Prabhupada's present, there were so many people in the temple. When Prabhupada was present, there weren't so many devotees, people in the temple. जब श्रील प्रभुपाद थे तब उस समय में इतने सारे भक्त मंदिर में नहीं थे। মানুষেরা ছিল না। কিন্তু Prabhupada বলছিলেন হবে কেবল সময় ব্যবধান, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে এটা হবে এবং এটা কেবল সময়ের ব্যবধান। तो श्रील प्रभुपाद तब बताते थे कि ये होगा, संभव होगा, खाली थोड़ा समय का बात है। of time, that the time is separating. How much we should be grateful for Srila Prabhupada's giving us this mercy. So how much we should be grateful to Srila Prabhupada for giving us this mercy. तो सोचिए हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद के प्रति, हमें ये कृपा देने के लिए। Reading last night how when Lord Chaitanya came on this planet Earth, that with his smiling and merciful glance, We were reading last night how
when Lord Chaitanya came down to this earth with his smiling and merciful glance, আমরা গত तो রাত हम पढ़ रहे थे कल रात कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये भौतिक जगत में अवतारित हुए अपने सुंदर मुखमंडली में स्निग्ध हंसी लेके और हमारे ऊपर कृपा बरसाती हुई दर्शन लेके। তার করুণা দৃষ্টি ছিল এই জগতের প্রতি। Lord Chaitanya, such a mood is mercy. how Lord Chaitanya's भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष भाव है वो है कृपा की। মনোভাব হচ্ছে কৃপা মনোভাব। Balaram, he would always serve Krishna in his particular mood. Balaram, he would always serve Krishna in his particular mood. বলরাম श्री बलराम जी श्री कृष्ण को यही विशेष भाव से सेवा करते थे। অনুযায়ী And so, in Krishna Lila, 10th canto, it shows how a brother of Rukmini, he challenged Balaram to a gambling match. So in the Krishna Leela, in the 10th canto, it says how the brother of Rukmini challenged Balaram to a wrestling match. तो दसम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है कैसे रुक्मिणी के भ्राता रुक्मी बलराम जी को एक मल्ल युद्ध के लिए प्रोत्साहित किए हैं। বলরামকে দ্রুত ক্রীড়ায় বা জুয়া খেলাতে আহ্বান করেছিলেন। So first two throws, Rukmini won. So first through two throws, Rukma won. তো पहले दो প্রথম खेल में रुक्मी जीत गए। সে জিতেছিল। Atalpade, Hakalaka, Sana, Mudra. Hala, Salan, Balaram. এবং তারপরে 1,00,000 সোনার মুদ্রা বলরামের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো। Then तो उसके बाद बलराम की तरफ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिया गया। given from the side of Balaram. But then, although he lost, he said, "Oh no, I won, I won." Then Rukma, although he lost, he was saying, no, I won, I won. তারপরে उसके बाद फिर जब रुक्मा हार गए तब भी वो मांगने लगे नहीं नहीं मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। Then, from there, the wager was something like a crore of gold coins. Then Rukma, when the wager was a crore of gold coins, 10 million. তো তারপরে तो उसके बाद जब वो जुआ के खेल में दाव था 1 करोड़ सोने का मुद्रा तब भी वो खेल रहे थे। Use that for the TOVP. We could use that for the TOVP. हम लोग আমরা वो এটা TOVP বৈদিক के তারামণ্ডল निर्माण সম্বন্ধিত में इस्तेमाल মন্দির कर सकते थे। ব্যবহার করতে পারতাম। And what Balaram won. But Balaram won. কিন্তু लेकिन বলরাম बलराम जी जीत गए। From there, he said, "I won, I won." Rukma, he said, I won, I won. रुक्मा फिर भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैं जीत गया मैं जीत गया। Then Akash Vani, a voice from the air, said, "Balaram won." Then तो तब एक आकाशवाणी हुई और वो आवाज बोले कि नहीं बलराम जी जीते हैं।
আকাশবাণী হলো এবং সেই আকাশবাণী বলল যে বলরাম জয়ী হয়েছেন। Then Ravina didn't pay attention to that. কিন্তু তখন রুকমিয়া সে কথাতে কান দেয়নি। लेकिन रुक्मी वो बात नहीं सुने तब। অনেক অপমান করেছে বলরামকে। এবং তখন তিনি অনেক অপমান করেছেন বলরামকে। लेकिन तब वो रुक्मी बलराम को बहुत अपमान किए, अपराध हुआ उनका। বলছে যে বলরাম ক্ষত্রিয় নয় ইত্যাদি। এবং বলছে যে বলরাম ক্ষত্রিয় নয়, কাউহর্ড ইত্যাদি, অর্থাৎ গোপ বালক ইত্যাদি। तो वो रुक्मी बोलने लगा कि बलराम क्षत्रिय नहीं है, अपना धर्म पालन नहीं कर रहा है, वो खाली गोप बालक है। क्लास और he is a coward. And Balaram took his club, beat it over the head of Ravina. Then Balaram took his club and beat it over the head of Rukma. তখন বলরাম तो তার बलराम जी अपना मुदगर लिए और रुक्मी को मारे जोर से। ঘা দিয়েছেন। And Ravina was spot dead. And Rukma was spot dead. और रुक्मा तब वही मूर्त में मृत हो गए, मर गए। মা প্রাণ ত্যাগ করে বা মারা যায়। And when the king was laughing at Balaram earlier, One king was laughing at Balaram earlier. तो এবং वहाँ पे एक राजा था जो पहले बलराम के प्रति देख के हंस रहा था। বলরামকে দেখে উপহাস করছিল বা হাসাহাসি করছিল। he showed all his teeth. He was showing his teeth. এবং वो সে अपने दांत दिखा रहे थे। हाँ हाँ হা হা करते। হা। Balaram, he ran away. So Balaram, he ran away. No. He ran away from Balaram. He ran away from Balaram. तो से ये लोग दृश्य देख के वो डर के वो राजा बलराम जी से भाग गए। Balaram caught up and smashed out all his teeth. But Balaram caught up with him and smashed out all his teeth. কিন্তু लेकिन बलराम जी उनको पकड़ लिए और उनके सारे दांत तोड़ दिए। দাঁত Krishna, গুঁড়ো করে দিয়েছেন। he couldn't show happiness because he was afraid of not be appreciated by Srikmani. He couldn't show sadness because it's not be appreciated by Balaram. So Krishna didn't show his happiness because that wouldn't be appreciated by Rukmini. And he shouldn't show his sadness because that wouldn't be appreciated by Balaram. रुक्मिणी तो ये स्थिति में श्री कृष्ण भगवान खुश भी नहीं हो पाए क्योंकि वो रुक्मिणी के लिए दुखमय है परिस्थिति, और दुख भी नहीं प्रकाश कर पाए क्योंकि तब बलराम जी नहीं खुशी होते उससे सुखी होते। তাহলে হয়তো বলরাম জি ব্যথিত হবেন। That was Krishna Lila. So that was Krishna Leela. সেই ये है হচ্ছে कृष्ण সেই ছিল भगवान की लीला। तो बलराम जी बलराम गौर लीला में गौर नित्यानंद लीला प्रभु ते के रूप में आए। Jagat Maharaj সাথে দেখা হয়েছে। মাদাই তাকে মাথুর ধরে একটা মদের বোতল মদের বড় পিংড়িতে রক্তপাত আছে। তো যখন জগাই মাধাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে তখন মাধাই তাকে একটা মদের বোতল দিয়ে মাথার উপরে আঘাত করে। when he had जब नित्यानंद met प्रभु with का भेंट जगाई हुआ and जगाई माधाई माधाई के साथ, तो वो लोग मदिरा पान कर रहे थे और उसी बोतल से नित्यानंद प्रभु पे आघात वार किए।
और उनके सिर তার से দ্বারা खून निकलने তার लगा। রক্তপাত হয়। So in the Krishna Leela, they didn't hit Balaram, they just spoke against him. In Krishna Leela, they didn't hit Balaram, they just spoke against him. কৃষ্ণ লীলায় তারা तो कृष्ण বলরামের लीला में বলরামকে बलराम কোনো जी के আঘাত विरुद्ध করেনি, खाली কেবলমাত্র बोला था, তার বিরুদ্ধে उन पे वार नहीं किया गया। গৌর লীলার মধ্যে गौर लीला में নিতাইকে देखिए निताई पे वार किया गया, उनसे उनके सर से खून निकल गया। Guys said, just as you cause them to bleed, that they don't give you love of God. And Nitai said, just because you caused me to bleed, that does not mean that I will not give you love of Godhead. तो नित्यानंद प्रभु बोले कि इसलिए कि मेरे सर से खून निकला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। So, we are very fortunate that we're up here, we're born when Lord Chaitanya's pastimes are still going on by Prabhupada's mercy. We are very fortunate that we are born when Lord Chaitanya's pastimes are still going on by Srila Prabhupada's mercy. আমরা हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग ये ऐसे समय पे जन्म लिए हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। পর্যন্ত চলমান। Lord Chaitanya, he's so merciful. So Balaram, whatever the mood is of Krishna, he takes that mood and amplifies it. So Lord Chaitanya, whatever is his mood, so Lord Balaram, he takes up that mood and he amplifies it. भगवान तो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु का जो भाव है वो बहुत ही करुणा की भाव है, और बलराम जी ऐसे हैं कि कृष्ण के भाव वो ग्रहण करते हैं और उनको कई गुना बढ़ा देते हैं। আমি দেখলাম যে তারপরে কি একটা ছবি আছে, যাকে বলে কৃপা অবতার, দয়া অবতার। তো এইভাবে বা নিতাইয়ের কৃপা বিশেষত্ব। So in this way तो ये ऐसे हम देखते हैं कि कैसे इतना कृपा है नित्यानंद प्रभु की, इसलिए कहावत भी है कि निताई का इतना कृपा है। and especially there are songs and there are the culture that Nitai is especially known to be merciful. So, normally people get the mercy of Krishna when they do yajna, chalva, different kinds of austerities. Usually people get the mercy of Krishna when they do yajna, tapa and various kinds of austerities. সাধারণত মানুষেরা साधारणता से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग यज्ञ, दान, तपस्या, तरह तरह की चीज करते हैं। Or the Kumbh Mela they বলছিলেন যে Bhakti Yoga আসছে, তার এই সমস্ত জগৎ ইত্যাদি পার করেছে। এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ অর্ধ কুম্ভ মেলাতে বলেছিলেন যে যারা ভক্তি যোগে এসেছেন তারা এই সমস্ত যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি সবকিছু পার করেছেন। In this तो connection अर्ध कुंभ मेला में श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि जो लोग भक्ति योग में आए हैं वो ये सब स्तर यज्ञ, दान, तप के वो पार कर चुके हैं।
actually crossed over all of these different yagyas and tapasyas, etc. একজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত ওই যখন প্রশ্ন উত্তর হলো তিনি বলেন যে আমার জীবনে আমি দেখছি আমি কোনো ভালো কাজ করিনি। একজন জ্যেষ্ঠ ভক্ত প্রশ্নোত্তর হয় তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার জীবনে আমি দেখছি যে আমি কোনো ভালো কাজ কোনো পুণ্য কর্ম করিনি। वन एल्डरली तो तब एक प्रवीण भक्त ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि हम जब अपने जीवन को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि मैंने कोई भला काम नहीं किया है, कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। गुड, आई हैवंट डन एनी पायस एक्टिविटी इन माय लाइफ। আমি কি করে ভক্তি যোগ পেয়েছি? तो ऐसा कैसे है कि मुझे भक्ति योग प्राप्त हुआ है? And Prabhupada answered, I have made your good fortune for you. तो श्रील प्रभुपाद जवाब दिए कि मैंने आपका सौभाग्य बनाया है, आपका योग्यता बनाई है। যে তোমার সৌভাগ্য আমি তোমার জন্য তৈরি করে দিয়েছি। ऐसा चला चैतन्य महाप्रभु विशेष लीला। এটা ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ লীলা। और यही है श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीला। The special pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He takes the sinful people, homeless people, and he gives them love of Krishna. He would take the sinful people, he would take the homeless people and give them love of Krishna. तो हम देखें जैसे श्रील प्रभुपाद लीला में कि ऐसे लोग जो बहुत ही पापी थे, जो उसका घर भी नहीं था रहने का, ऐसे लोगों को उठा के कृष्ण प्रेम प्रदान किया गया। यही है चैतन्य लीला। Verse we were reading last night, all the pious activities, Shabda, Chaga, Dana. The verse we were reading last night spoke about all the different activities, yajna, dana, tapa. तो कल रात हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे थे वहाँ पे विश्लेषण किया गया है यज्ञ, दान, तपा के बारे में। दान, तप इत्यादि। Sadhana. Sadhana. साधना। Without any sign of these. Without any sign of these. বলা হচ্ছে যে এই सब के बिना, কোনো কার্যাবলীর কোনো লক্ষণ বিনা Lord Chaitanya would give his mercy. Lord Chaitanya would give his mercy. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कृपा पूरी तरह से देते हैं। Previously, you surrender and then you get the mercy. पहले कृष्ण जब बताते थे कि आप आत्मसमर्पण करिए, फिर आपको पूरा कृपा मिलेगा। Lord Chaitanya, his mercy was first he gives you love of Godhead, then you surrender. Lord Chaitanya, his mercy was first he gives you love of Godhead, then you surrender. चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि आपको पहले भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम दिया गया है, उसके बाद आप आत्मसमर्पण करें। শরণাগত হবেন বা শরণা আশ্রয় গ্রহণ করবেন। It's like you get the good first, pay later. It's like you get the goods first, pay later. এটা কেমন? ऐसा है कि पहले आप सामान ले लिए दुकान से और फिर बाद में पैसे दिए। আগে কিনে পরে দাম। So, Prabhupada was a special distributor, an agent. Srila Prabhupada was a special distributor or agent. শিল
और श्रील प्रभुपाद जी थे ये कृपा वितारित करने का विशेष व्यक्ति थे। And he was giving us Krishna Chaitanya Mahaprabhu's mercy. And he was giving us श्रील प्रभुपाद हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा था वो प्रदान कर रहे थे। মহাপ্রভুর কৃপা বিতরণ করছিলেন, প্রদান করছিলেন। Maybe the people that are not doing any yoga, meditation, chanting, austerity, renunciation, regular principles, study of Vedas, nothing. even people who have not been doing yoga, meditation, chanting, austerity, renunciation, regulative principles, study of the Vedic scriptures, good behavior, nothing. तो ऐसे लोगों को कृपा मिल रही थी जो ना तो कोई योग कर रहे थे, ना दान कर रहे थे, ना तपस्या कर रहे थे, ना 4 नियमों के पालन कर रहे थे, ना शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, ना अपने आत्म संयम में थे, ना ही कोई अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा दिए। Mercy of Lord Chaitanya. They were given the mercy of Lord Chaitanya. ऐसे लोग को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। নিয়ম কারণ পালন করছিল না, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিল না, তাদেরকেও চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপা দান করেছেন। এইভাবে প্রভুপাদ তিনি কৃপা করলেন। ইন দিস ওয়ে শিল প্রভুপাদ श्रील प्रभुपाद अपने कृपा प्रदान किए सबको। Here in the third part, Prabhupada says how Buddha was already an old man. Here in the purport, Srila Prabhupada mentions how Uddhava was already old man. तो यहाँ पे तात्पर्य में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उद्धव जी काफी प्रवीण हो चुके थे, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। We heard from Prabhupada, and Krishna spoke the Bhagavad Gita. He was 125 years old. We heard from Srila Prabhupada that when Krishna spoke the Bhagavad Gita, he was 125 years. तो हम श्रील प्रभुपाद जी से सुने हैं कि जब श्री कृष्ण भगवत गीता बता रहे थे तो उनका उम्र था 125 साल। তখন তার বয়স ছিল 125 বছর। He doesn't grow old because he doesn't have a material body. He doesn't grow old because he doesn't have a material body. श्री कृष्ण भगवान का उम्र बढ़ता नहीं है, वो बूढ़े नहीं होते हैं क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर है ही नहीं। কিন্তু উদ্ধবের বয়স ছিল, लेकिन श्री उद्धव जी का उम्र हो गया था। He did not lose his service attitude. But he did not lose his service attitude. लेकिन श्री उद्धव जी अपने सेवा भाव से कम नहीं हुआ उनका सेवा भाव। And Hey Krishna Bhavanamrita Madhya Seva Uddam Harijana. এবং এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মধ্যে সেবা উদ্যম থাকা দরকার। इन दिस वे ऐसे ही तरीके से ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सेवा भाव की जो प्रेरणा है, उत्सुकता है, वो बजाय रखना है। So, এইভাবে উদ্ধবাত ভগবানের ভক্ত করছিল। তো এইভাবে উদ্ধপ্ত ভগবানের পরম ভক্ত আমরা দেখছি সেটা। তো इन दिस वे ऐसे हम देख सकते हैं उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु जगह আসছেন জগতে এটা পরিস্থিতি অন্যরকম। কিন্তু
কিন্তু শাস্ত্র বলে যে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আসেন এই জগতে তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়। বাট দ্য तो স্ক্রিপচার্স शास्त्र में ये बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये भौतिक जगत में आते हैं तो परिस्थिति अलग हो जाती है, स्थिति अलग हो जाती है। that even though our mind is not steady, then it becomes steady by the mercy of Lord Chaitanya. That even if our minds are not steady, the minds become steady by the mercy of Lord Chaitanya. এমন तो ऐसे साधारण समय में हमारे मन विचलित हो सकता है, स्थिर नहीं रहता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मन का विचलन और स्थिति आ जाती है, मन विचलित नहीं रहता है। Even if our heart is hard like a stone, it can be melted by Lord Chaitanya's mercy. Even if our hearts are hard like a stone, it will be melted by Lord Chaitanya's mercy. श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि उस कृपा से हमारी जो हृदय है कितना भी पत्थर जैसा सख्त क्यों ना हो वो पिघल जाता है। Prabhupada say Rath Yatra Jagdan Kare on our right side only mile for mile nitya karlen. তো এমন এমন প্রভুপাদ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সামনে ওনার ওই বয়সে উনি মাইলের পর माइल नृत्य করলেন। শিল প্রভুপাদ प्रभुपाद के लीला में हम देखते हैं कि वो इतने उम्र में भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने माइल पे माइल वो नृत्य करते करते गए। Seeing so well their whole heart changed. People who saw Prabhupada, their hearts changed. শিল जो প্রভুপাদ लोग थे जब श्रीला प्रभुपाद को देखे नृत्य करते हुए उनके हृदय परिवर्तन हो गया। হরি বল। So this is just as we see devotees sometimes they kirtan, they jump high, they dance in circles, they do all amazing things. So sometimes we see that during kirtans, devotees jump high, they dance in circle, and they do all these things. মাঝে মাঝে আমরা कभी हम देखते हैं कीर्तन में भक्त बहुत उत्साह से नाचते हैं, हवा में छलांग लगाते हैं और ऐसे घूम घूम के चक्कर में नाचते हैं। নৃত্য করে, উঁচু লাফ দিয়ে দিয়ে নৃত্য করে এবং তারা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে এবং তারা কত রকম ভাবে নৃত্য করে। Lutani Hati Dam, Atlanta, Georgia, USA. They so many times I remember Prabhupada being present. In New Panihati Dham, Atlanta, Georgia, USA, so many times we remember Srila Prabhupada being there. তো নবপানিহাটি तो हम ধাম लोग बहुत बार याद करते जब श्रीला प्रभुपाद नया पानीहाटी धाम अटलांटा जॉर्जिया यूएस में थे। Somebody described that someone was jumping so high in the air that thought he was going to hit the ceiling. Someone described that someone was jumping so high in the air that it looked like they would hit the ceiling. तो कोई ऐसे बताए कि भक्त ऐसे जोर से नृत्य कर रहे थे, छलांग लगा रहे थे कि ऐसे लगा कि वो ऊपर छत तक स्पर्श कर सकते हैं। উপরে যে ছাদ ছুঁয়ে ফেলবে। Prabhupada, he said, you are very blessed to hear Lord Nitai are present. Prabhupada said that you are very blessed that here Gaura Nitai are present. শিল প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন যে कि आपको बहुत कृपा मिली है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है। Even Prabhupada one time, he said that in New York,
And when he went to the temple and was watching how the devotees, the blessed, the yavanas, how they're chanting and dancing. Prabhupada once said, Narada Muni went there and he saw how the mlechas and the yavanas, they were chanting and dancing. শিল एक बार প্রভুপাদ शिला उल्लेख प्रभुपाद बताएं कि कैसे श्री नारद मुनि खुद न्यूयॉर्क में एक मंदिर में आए और उधर म्लेच्छ और यवनों को हरिनाम में कीर्तन करते हुए नाचते हुए देख रहे थे। করছিলেন এবং সেই কীর্তনের মাঝে নৃত্য করছিলেন। So this was the mercy of Gauranga and the mercy of Srila Prabhupada. This was the mercy of Gauranga and the mercy of Srila Prabhupada. এই ছিল तो ऐसी थी कृपा श्री गौरांग महाप्रभु की और श्रीला प्रभुपाद की। এটা হয়েছিল যখন প্রভুপাদ বয়স ছিল। এটা হয়েছিল যখন প্রভুপাদের বয়স ছিল। तो ऐसा सब हुआ था जब श्रीला प्रभुपाद का काफी उम्र हो चुका था। উনি বলছিলেন আমি কতদিন থাকবো জানি না, আমরা এই দায়িত্ব নেন। শিল প্রভুপাদ তিনি বলতেন যে আমি কতদিন থাকবো জানি না, আপনারা এই দায়িত্ব নেন। तो श्रीला प्रभुपाद अपने अनुयायी से बताते कि मेरा उम्र हो चुका है, मैं कितना दिन रहूंगा इस शरीर में पता नहीं, आप सभी लोग जिम्मेदारी लीजिए। আমরা সবাই সে দায়িত্ব এখন নিতে হয়তো কতদিন আমি থাকবো জানি না। ঠিক সেইভাবে আমিও সেই একই ভাবধারায় বলছি যে আমিও জানি না কতদিন থাকবো, সেটা আমি জানি না। সো ইন দ্য সেম तो মোড मैं আই भी এম वही भाव में यही बोल सकता हूँ कि मैं और कितना दिन ये जिम्मेदारी में रहूंगा मुझे पता नहीं। Responsibility and keep on spreading Krishna consciousness. You should take the responsibility and keep on spreading Krishna consciousness. এবং तो आप सभी लोग कृपा करके ये जिम्मेदारी लीजिए और कृष्ण भावामृत प्रचार करने पे लगे रहिए। How Yudhava, he kept this remembrance of Krishna. All of you remember how Prabhupada gave you how this message of Krishna is handed down. So just like Uddhava, he always kept his remembrance of Krishna. Similarly, all of you should keep your remembrance of Srila Prabhupada, how he handed down his mercy through this parampara. ঠিক तो যেমন जैसे উদ্ধবজি ही उद्धव जी हमेशा कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, वैसे हम सब लोग को हमेशा श्रील प्रभुपाद कैसे ये कृपा प्रदान कर रहे थे परंपरा में, वो हमें स्मरण करना चाहिए। জন্য রেখে গেছেন পরম্পরার মাধ্যমে। Actually, what we've been given is a priceless thing, and we give it so easily. Actually, what we have been given is a priceless thing, and we have been given it so easily. প্রকৃত तो हमें जो दिया गया है कृष्ण भक्ति, ये अमूल्य है, लेकिन हमें बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। Take it very cheaply. Don't take it very cheaply. এত সস্তা तो हमें ये सस्ते में नहीं लेना चाहिए, साधारण सोच के नहीं लेना चाहिए। Guard it very carefully. You got the greatest treasure. Guard it very carefully. तो हमको ये अमूल्य रत्न मिला है, तो हमें बहुत सचेतन रहना है, सावधान से इनकी संरक्षण करनी चाहिए। পাহারা দিন। And don't think that just because you're old, you'll retire from devotional service. Don't think that just because you're old, you can retire from devotional service. तो ऐसा कभी मत सोचिए कि आपका उम्र हो गया है, आप प्रवीण हो चुके हैं, इसका मतलब आप भक्ति से
आप अवसर ले सकते हैं। The service attitude to Krishna is spiritual. Prabhupada says that it never goes less. The service attitude towards Krishna is spiritual, and Prabhupada explains that it never becomes less. तो ये जो सेवा भाव है कृष्ण के प्रति, ये आध्यात्मिक है और श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ये कभी कम नहीं हो सकती, हमेशा बढ़नी चाहिए। নবীন এবং শিল প্রভুপাদ বলছেন যে কোনো অবস্থাতেই তা বৃদ্ধ বয়সে যেন হ্রাস না পায়। I saw an old man in Delhi. He had pledged to distribute 5,000 books in the marathon. In Delhi, one old man had pledged that he would distribute 5,000 books during the marathon. Gitas. दिल्ली में एक प्रवीण भक्त थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो 5,000 भगवत गीता वितरण करेंगे पुस्तक वितरण के समय में। বিতরণ করার জন্য ম্যারাথন মাসে 5,000 গীতা বিতরণ করার জন্য তিনি শপথ নিয়েছেন। তিনি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা যেতে দেব না, তাদের আপনারা একটা বই আনেন। তিনি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন আমরা আপনাকে যেতে দেবো না যতক্ষণ না একটা বই নেন। तो वो गाड़ियों के सामने खड़े रहते रास्ते पे और किसी को जाने नहीं देते और बताते आप एक पुस्तक लीजिए फिर हम जाने देंगे। That's a unique method. That's a unique method. যেটা একটা ये অত্যন্ত बहुत ही विशेष অভিনব तरीका উপায়। है पुस्तक वितरण करने का। Whatever your method is to think. We have here Maharaj. You get some ideas. Whatever your method is, you should think. Here you've got Maharaj, you can get some ideas. তো যে कोई भी तरीका से आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, यहाँ पे महाराज जी हैं, वो आपको अलग अलग तरीके बता सकते हैं। हमें सोचनी चाहिए कैसे पुस्तक वितरण कर सकते हैं। আপনারা পরামর্শ নিতে পারেন। We want to distribute a lot of books this year. And we want to distribute a lot of books this year. এবং और हम चाहते हैं कि ये साल में बहुत सारे पुस्तक हम वितरण कर लें। Last 2 weeks in December and beginning of January, a lot of people come to Mayapur. In these last 2 weeks of December, we usually get a lot of people who come to Mayapur. সাধারণত तो साधारणता से दिसंबर के ये पिछले 2 हफ्ते में हमारे मायापुर में बहुत सारे बाहर से दर्शक आते हैं, बहुत लोग आते हैं। We like them to take away with them Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. We would like them to take away with them Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. আমাদের हम लोग ये देखना चाहेंगे कि वो सारे व्यक्ति जो आ रहे हैं मायापुर, वो भगवत गीता भागवतम घर लेके जाएं। ভাগবতম নিয়ে যাবে। Federal government wants to do say the Ram Mandir or Brother Shakti. এবং কেন্দ্র গভর্নমেন্ট আমন্ত্রণ দিয়েছেন যে রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় থাকতে এন্ড দ্য সেন্ট্রাল केंद्रीय गवर्नमेंट ने हमें निवेदन दिया है, आवेदन पत्र भेजा है श्री राम मंदिर के उद्बोधन के समय में प्रस्तुत रहने के लिए। তো একটা বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে যে কিভাবে গীতা সবাই নেবে। So there are तो some हम लोग एक परिकल्पना बना रहे हैं कि वहाँ पे कैसे सब लोग भगवत गीता ले पाए। Lord Chaitanya gave us mercy, so I hope you all have taken the mercy and rejoice. So Lord Chaitanya has given us his mercy. So I hope that all of you have taken his mercy
and rejoice. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा बरसाई है और हमें आशा है कि आप सब लोग वो कृपा ग्रहण किए हैं और वो कृपा ग्रहण करके बहुत खुश हुए हैं। আপনারা প্রফুল্লিত হবেন, আপনারা আনন্দ লাভ করবেন। Gauranga, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Advaita, Advaita, Panchatattva, পঞ্চতত্ত্ব Sarvabhati, Jai. Any questions? Any questions? कोई प्रश्न है? Comments? হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমার আপনার শ্রীচরণে চরণ যুগলে আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণতি নিবেদন করছি, কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, I offer my respectful obeisances हरे unto कृष्ण your गुरु lotus महाराज, feet. आपके Please श्री accept my चरण में obeisances. मेरा प्रणाम प्रश्न, स्वीकार करिए। যদি Accepted. গ্রহণ করা Accepted. হয়েছে। প্রশ্ন, যদি কোনো ভক্তের অভিলাষ হয় যে সে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেবে, কিন্তু একই সাথে তার মনে হয় ব্রাহ্মণ হওয়ার সে যোগ্যতা বা গুণাবলী থাকা প্রয়োজন যেগুলি তার মধ্যে নেই, সেক্ষেত্রে তার কি করণীয়? तो कोई भक्त अगर इच्छा करता है, ये प्रश्न है कि कोई भक्त अगर इच्छा करता है कि वो ब्राह्मण दीक्षा ले, लेकिन एक ही समय में उनका ब्राह्मण बनने का जो योग्यता है, जो गुण रहनी चाहिए, वो उनमें नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? ব্রাহ্মণ, then what should that person do about it? See, first, for our disciples, we say that you get a bhakti shastri. For our disciples, we say that you should get a Bhakti Shastri. অবশ্য हमारे আমাদের शिष्य के लिए हम শিষ্যদের জন্য बताते আমরা हैं कि उनको বলে থাকি भक्ति যে शास्त्री তাদের कर लेनी ভক্তি चाहिए। শাস্ত্রী অর্জন করা উচিত। Gita, गीता कয়েকবার पढ़ा उचित। कुछ कुछ बार गीता पढ़ लेनी चाहिए। Read the first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम के पहले 3 स्कंदों को पढ़ना चाहिए। Then they तो उसके बाद वो ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हैं। Here we are very fortunate because we have the Mayapur Institute. तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि इधर हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट है। We can read and we can get Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, all the 3 degrees. तो यहाँ पे हम पढ़ाई कर सकते हैं और भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता सारे डिग्री अर्जन कर सकते हैं। I am waiting for Bhakti Sarvabhauma. আমি ভক্তি সার্বভৌম উপাধি বা ভক্তি সার্বভৌম ডিগ্রি अपेक्षा कर रहा हूँ। We want to distribute the books. We want to also read the books. So we want to distribute the books and we also want to read the books. तो हम लोग पुस्तक वितरण भी करना चाहते हैं और पुस्तक को पढ़ना भी चाहते हैं। করতেও চাই। শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যদি কেউ বলে যে এই বইয়ের মধ্যে কি আছে, তখন আমি জানি না, আমি তো কেবল বিক্রি করি। শিল प्रभुपाद बता देते हैं कि कोई पुस्तक वितरण करने गए और लोग पूछे किताब में क्या है, तो वो अगर बताएं कि मुझे तो पता नहीं ये किताब में क्या है। He didn't want that. तो श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं चाहते थे। He wanted that we should read the books, we should read them, we give out nectar. So
So he wanted that we read the books and give out that nectar. তিনি श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब लोग श्रील प्रभुपाद के बुक पढ़ें और उस जो मधुर शिक्षा है वो वितरण करें। Just like today's verse, Vidura, Udala, and naturally Udala remembered Krishna. Just like today's verse, we read about Vidura, Uddhava, and how naturally Uddhava remembered about Krishna. ঠিক तो যেমন आज আজকের के শ্লোক श्लोक के जैसा ही है कि जैसे श्री उद्धव जी स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, করতেন। Like that, Bhagavatam is filled with different things connected to Krishna. Like that, the Bhagavatam is filled with different things connected to Krishna. तो इसी रूप से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में तरह तरह के कृष्ण संबंधी विषय में चर्चा हो रही है। And his various avatars. Krishna and his various avatars. এবং श्री কৃষ্ণ कृष्ण भगवान और এবং उनके তার अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। These are all transcendental. These are all transcendental. ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं। And most people, they don't know Gita Bhagavat. They don't take advantage of these great works. So most people, they don't read the Bhagavat or Bhagavad Gita, and they don't have access to these great works. तो ज़्यादातर लोग ये भगवद गीता भागवतम पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलता है, उनको ये महान उपदेश को प्राप्त नहीं कर पाते वो। এগুলির বিষয়ে বেশি একটা তাদের অধিকার নেই। At least in India, they may know one or two verses of Gita in their high school. At least in India, they may know one or two verses from the Gita in high school. और भारत में हो सकता है कि ज़्यादातर एक दो श्लोक गीता के स्कूल में पढ़ाया जाता हो तो लोगों को पता रहता है। Western country, not even a verse, not even a name of Bhagavad Gita. In the Western countries, not even a verse or not even the name of Bhagavad Gita. কিন্তু लेकिन पाश्चात्य देश में ऐसा स्थिति है कि कोई एक श्लोक या क्या भगवत गीता का नाम भी पता नहीं है लोगों को। শেখানো হয় না। Now by BBT and Prabhupada, books are gradually getting known. Now, due to BBT, Srila Prabhupada's books are gradually getting to be known. এখন और ऐसे বিবিটির अभी জন্য बीबीटी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की किताब लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। People of India, they come here, they should get a copy of the Gita. People who come here should get a copy of the Gita. তো जो যে लोग श्रीधाम मायापुर में आ रहे हैं उन सबको एक भगवत गीता मिलना चाहिए। লাভ করা উচিত বা পাওয়া উচিত। Fourth chapter of Gita says that someone knows the appearance and activities of Krishna's Chinmaya, they don't take rebirth again. The fourth chapter of the Bhagavad तो Gita. चौथे अध्याय में भगवत गीता में तो भगवद गीता के चौथे अध्याय में ये विश्लेषण किया गया है कि कृष्ण के जन्म कर्म जो आध्यात्मिक है ये जानता है, उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। এগুলি চিন্ময় বা স্পিরিচুয়াল রূপে যদি জানে তাহলে তারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না। Last question. Last question. एक और प्रश्न ले सकते हैं। শেষ প্রশ্ন। Maharaj,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। दंडवत गुरु महाराज दंडवत गुरु महाराज। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এই শনিবার ক্লাস এটা কোনো ক্লাস নয় ভক্তদের জন্য দিব্য অমৃতময় উপদেশ we especially हम लोग आपके thank you प्रति for this कृतज्ञता Saturday class. ज्ञापन करते This हैं is not a और class, ये कोई this is साधारण like चर्चा नहीं है, transcendental ये आपके nectarian मुख से instructions for the कृपा devotees. है। তো একটা আমার কোশ্চেন নয় আমার একটা অনুভব শেয়ার করতে চাই গুরু মহারাজ আপনি ক্লাসে বললেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু ইজিলি প্রেম দিয়েছেন আগে প্রেম দিয়েছেন তারপরে আগে জিনিস দিয়েছেন তারপরে মূল্য দিলে হবে কিন্তু আমরা ভক্তি করতে গিয়ে দেখি অতটা সোজা নয়। So one realization I have that Chaitanya Mahaprabhu you mentioned in the class. तो एक अनुभूति है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप चर्चा में आज बताएं कि चैतन्य महाप्रभु पहले कृपा देते हैं और फिर हम सरेंडर करते हैं, पहले मूल्य बाद में दिया जाता है, लेकिन भक्ति में देखते हैं वो इतना आसान और साधारण नहीं है। মন কত ডিস্টার্ব করে যে আমাদের হরিনাম করতে গিয়ে বই পড়তে গিয়ে তো So many offenses and the mind तो इतने सारे disturbs अपराध us. होते हैं हमारे भक्ति करने में, मन विचलित होता है, हरिनाम पे मन नहीं लगता है। জাস্ট প্রার্থনা করছি যে যেভাবে আপনি ইজিলি বলছেন এইভাবে যেন ইজিলি কৃষ্ণ প্রেম পেতে পারি। I am praying to you that like how you are तो मैं आपसे ये कृपा याचना करता हूँ कि आप जितने आसानी से बता रहे हैं भक्ति प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाऊँ। As we continue in our devotional service, As we continue in our devotional service, तो আমরা जैसे हम ये भक्ति की भगवत सेवा में सेवा आगे এইভাবে बढ़ते जाते हैं, taste increases. taste हमारा जो स्वाद increase. है, जो रुचि বৃদ্ধি है হয়, वो রুচি बढ़ती जाती বৃদ্ধি है। হয়। এখন যদি একটা পরিশ্রম লাগে পাঠন দিক থেকে, কিন্তু আমরা ভক্তি সেবা করছেন এটা অমূল্য। এখন যদি Parishad. এখন একটু পরিশ্রম লাগে প্রথম দিকে ভক্তি সেবা করতে, কিন্তু আপনারা যে ভক্তি সেবা আমায় করছেন এটা অমূল্য। तो So पहले in the- पहले शुरू में भक्ति में थोड़ा परिश्रम होता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन हमें जो प्राप्ति होने वाली है शुद्ध भक्ति वो अमूल्य है। So gradually you get more and more taste. So gradually we get more and more taste. तो आस्ते आस्ते हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, हमें और भी ज़्यादा स्वाद आस्वादन कर सकते हैं भक्ति से। God said বা স্বাদ পাবো। it takes him 20 years. Prabhupada said that it took him 20 years. শিল श्रील প্রভুপাদ प्रभुपाद বলেছিলেন बताए कि उनको 20 साल लगा। So actually, it's actually Krishna says in Gita, 1,000 people, if one want to know about the essence of truth, 1,001 knows. 1,000 like that. It's very rare to get the original source. Krishna says in the Bhagavad Gita that out of thousands of people who endeavor for perfection, hardly one becomes perfect, and even those who have, out of thousands of people who become perfect, hardly one knows me in truth. कृष्ण कृष्ण भगवद गीता भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो प्रयास करते हैं उसमें से एक जन जो है कृष्ण को जान पाते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग जो कृष्ण को जानते हैं उनमें से कुछ ही लोग कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। জানতে পারে। So how getting to that to the thing, like sometimes up here, like tiring or something, I don't know.
but at the same time, you can become very blissful. So in devotional activities, sometimes they may appear tiring, but eventually they will become blissful. तो भक्ति में कुछ कुछ चीज़ें हैं, सेवाएं हैं जो पहले थकान ला सकती है, लग सकती है कि कठिन है, लेकिन समय के साथ वो और आनंदमय और मधुर हो जाएगी। This lady with the green hat, This lady with the green. এই যে মাতাজি, last session. সবুজ টুপিওয়ালা মাতাজি। Hare Krishna, Guru Hare Krishna. Hare Krishna. Kindly accept my humble obeisances, Guru Maharaj. That was very beautiful class. You gave so much assurance that Chaitanya Mahaprabhu will give mercy to us. I am very sinful, and Guru Maharaj, I want to ask that how to develop compassion in my heart so that I can preach unlimitedly. गुरु महाराज, आपने इतना কিভাবে আমার হৃদয়ে इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने ये इतना, आप हमें ये बताएं कि हम कैसे कृपा हमारे हृदय में उत्पन्न करें कि हम प्रचार कर पाएँ। If you chant Hare Krishna, then naturally your heart will develop compassion. If you chant Hare Krishna, then naturally your heart will develop compassion. যদি आप আপনি अगर হরে हरे কৃষ্ণ कृष्ण মহামন্ত্র महामंत्र जप জপ करते हैं तो কীর্তন করেন, स्वाभाविक रूप से आपके हृदय তাহলে में অত্যন্ত करुणा স্বাভাবিকভাবেই उत्पन्न होगी। আপনার হৃদয়ে করুণার উদ্বেগ বা করুণার উদ্রেক হবে। And you can go and pray Panchatattva for their mercy. You can go and pray to Panchatattva for their mercy. আপনি जा सकते हैं পঞ্চতত্ত্বের কাছে पंचतत्व से গিয়ে उनकी कृपा তাদের কাছে याचना कर सकते हैं, সেই प्रार्थना কৃপা कर सकते हैं उनकी कृपा मिलने के लिए। ভিক্ষা করতে পারেন। Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, thank you very much. হরে কৃষ্ণ, बहुत बहुत অশেষ ধন্যবাদ। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति रसायन सागर स्वामी महाराज की जय। His Holiness